Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friend, welcome to back my YouTube channel. How are you today? Let me introduce myself and my partner. I am Della and partner is Dewi Garnis. We are from group 9. In this presentation we will discuss about past tense, regular verbs, interaction to irregular verbs. Simple past tense is a simple form of the verb to indicate that an event occurred in the past. The meaning simple past tense adalah suatu bentuk kata kerja sederhana untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian terjadi di masa lampau. The fiction to explain or express clearly the event or events of the past. The meaning, fungsinya menjelaskan atau menyatakan aktivitas atau peristiwa yang terjadi dengan jelas di masa lampau. Okay, next in the simple past tense. The times of events yesterday, last today, last year are the time period for 2 months, for a day, for an hour can be specifically mentioned. The meaning bahasa Indonesia, rumus simple past tense. Oke, baiklah, saya akan menulis rumus dari simple past tense. Subject plus verb to. Negatif, subject plus did plus verb 1. Did atau did not plus verb 1. Integratif, did plus subject plus verb 1. Di sini sudah saya tulis. Yang pertama positif, subject plus verb 2. Yang kedua negatif, subject plus did not atau didn't plus verb 1. Yang ketiga integratif, did plus subject plus verb 1. Form of the first used in the simple past tense. The meaning, bentuk kata kerja yang digunakan pada simple past tense. The first regular verbs. Regular verbs adalah kata kerja beraturan. Kata kerja regular atau biasa, kata kerja ini mudah diprediksi dan bentuk simple past, serta past participle-nya cukup diberi akhiran id pada infinitif untuk membentuk kata kerja regular tersebut. Bila kata kerja berakhiran e, maka cukup ditambahkan d. For example, ditambahkan di. Dan kedua, bila kata kerja berakhiran y, maka dihilangkan y dan diganti dengan ied. For example, crate,
ecret. Y dihilangkan diganti dengan ied. Dan selanjutnya bila kata kerja berakhiran dengan huruf vokal atau konsonan, konsonan tersebut digandakan dan ditambahkan dengan ed. For example, cook, could, ide. Contoh kalimat regular verbs. Di sini sudah saya tulis. Yang pertama positif, Della could delicious food yesterday. Di sini kita menggunakan rumus yang simple past tense. Yang pertama, kita benar atau tidaknya kita lihat dari rumus ini. Saya buat lagi. Kita lihat benar atau salahnya dari rumus dan kalimatnya. Di sini pertama rumus positifnya subjek plus verb to. Di sini kalimatnya Della could delicious food yesterday. Di sini subjeknya Della dan could verb to. Dan negatif subjek plus did plus verb one. Nah, kalimatnya Della didn't cook delicious food yesterday. Di sini subjek Della didn't verb one cook. Dan yang ketiga interrogatif, rumusnya did plus subjek plus verb one. Kalimatnya interrogatif did Della cook delicious food yesterday. Di sini did subjeknya Della, verb one-nya cook. Yang interrogatif ini adalah yang sebuah pertanyaan. To irregular verbs. Irregular verbs adalah kata kerja yang tidak beraturan. For example, swim. Contoh kalimat irregular verb. Kita lihat benar atau salahkah kita lihat dari rumus simple past tense. Di sini saya pertama menulis positif, Andy swam in the river 2 days ago. Maksudnya Andy berenang di sungai 2 hari yang lalu. Kita lihat benar atau salah dari rumusnya. Di sini subjek Andy, verb one-nya verb two, swam. Dan yang kedua negatif, Andy didn't swim in the river 2 days ago. Kita lihat rumusnya, subjek Andy, did verb one, swim. Kalimat interrogatifnya, did Andy swim in the river 2 days ago? Kita lihat rumusnya, did, subjeknya Andy, verb one-nya swim. Baiklah, inilah contoh kalimat yang saya jelaskan tentang irregular verb. So I remember going back to make it easy to get the simple past tense, which is to remember the formula. 10. Regular verbs, interaction to irregular verbs.
Okay, how do you feel today? The meaning of bagaimana perasaanmu hari ini? A. How do you feel today? B. Not so good. A. What the matter? B. I have a hit. I am sorry to hear that. The meaning of A. E. How do you feel today? Bagaimana perasaanmu hari ini? B. Tidak begitu baik. And what the matter? Ada apa? I have a hit. Saya sakit kepala. I am sorry to hear that. Saya turut sedih mendengarnya. For example, I stomach, sakit perut, toothache, sakit gigi, backache, sakit punggung, earache, sakit telinga, cold, pilek, fever, demam, cough, sakit kok batuk, sore throat, sakit tenggorokan. How to say it? Saying how you feel. How do you feel today? I feel great. I feel fun. I feel okay. I glad to hear that. And how do you feel today? Bagaimana perasaanmu hari ini? And so not so good. I feel terrible. I am sorry to hear that. Did you do yesterday? I worked every day. I worked yesterday. I play the piano every day. I played the piano yesterday. I rest every day. I rested yesterday. I work every day. The meaning of bahasa Indonesia. Saya bekerja setiap hari. Saya bekerja kemarin. Saya bermain piano setiap hari. Saya bermain piano kemarin. Saya istirahat setiap hari. Saya istirahat kemarin. Number 1, cook. 2, wash my car. Saya mencuci mobil. 3, fix my bicycle. 4, brush my teeth. 5, watch TV. 6, type. 7, desk. 8, bake. 9, clean. 10, play the piano. 11, yaw. 12, listen to music. 13, shift. 14, smell. 15, create. 16, study. 17, shot. 18, rest. 19, plant flowers. 20, wait for the bus. Di sini ada regular verbs yang sudah saya jelaskan tadi. Bila kata kerja berakhiran e, maka cukup tambahkan di. Contoh tivet. Number 6, tivet ditambah d. Dan bila kata kerja sudah saya jelaskan tadi juga, bila kata kerja berakhiran y, maka hilangkan y dan diganti dengan ied. For example, create. The number 15. Create ditambah ied. The next sudah saya jelaskan juga tadi, bila kata kerja berakhiran dengan huruf vokal dan konsonan tersebut digandakan dan ditambahkan dengan ed. For example, smell. Number 14. Smell ed ditambahkan
ujungnya. Okay, the next material by Dewi Garnis. Okay, I think enough. Thanks you for attention. Thanks you for watching. Don't forget like, subscribe, and comment. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.